हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ए वीडियो रे आमे जानिबा केतोटी एजुकेशन रिलेटेड न्यूज। देखंतु फर्स्ट वन, वर्ष को 1500 शिक्षकों को पुरस्कार मिलिबो, एणिकी विषय भित्तिक श्रेष्ठ शिक्षक बचा हेबो। देखंतु दिस इज द आर्टिकल। शिक्षकों को सेमानकर श्रेष्ठ शिक्षादान लागि एक्सीलेंसी टीचिंग मान्यता दियाजिबो। तेबे प्रति वर्ष 5टी विषय लगी प्रति जिल्लारू 50 जन शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करा जिवो। ओके, विषय गुड़िक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्राजी एवं ओडिया। এই विषय गुड़िकरे ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ सर्वाधिक ପିଲା 75% ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେହି ସ୍କୁଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ଟିଚିଂ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। এই টিଚିଂ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 50 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ 1500 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଣିକି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ 2ଟି ବିଭାଗରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ 6ଠ ରୁ 8ମ ଏବଂ 2ରେ 9ମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 6ଠ ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 60% ରୁ ଅଧିକ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେହି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 55%ରୁ ଅଧିକ ପାସ୍ ହାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର ପୁଣି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତାଲିକାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ 5ଟି ବିଷୟରେ ସର୍ବାଧିକ 75%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍। ବିନା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଏନପିଏସ୍କୁ ବିରୋଧ। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଲେଭେଲ 5th ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସରକାର ବିନା ଟ୍ରେଜେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ହୋଇପାରିବନି। ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବାକୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଦଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜଟି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ହକଦାର। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜଟି। ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 1, 2, 3 ନମରେସି ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫର ଦ ଡେଟ୍। এই লিটারেসি ଆଣ୍ଡ ନମରେସି ପାଇଁ এই ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଆସିଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କବୁକ୍, ଟିଚର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ୍ଲାସ୍ 1 to 2 have been prepared and made available at district level। ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଲାଗିବ। You are required to provide 5 sets of FLN to date at the earliest। ओके, ଦେଖନ୍ତୁ ନାସ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଚିଠି ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। এইটা 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନାସ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ କ୍ଲାସ୍ 3, 5, 8 ଏବଂ 10 ପାଇଁ। ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି TNSCRT is nominated by the state government to act as the state nodal officer। ओके, तापर as decided by the government the student teacher of that are nominated as field investigators FI for national achievement survey। The FI will visit the school and conduct the test and collect the background information from the students, teachers and headmaster through pupil questionnaire
टीचर क्वेश्चनरी एंड स्कूल क्वेश्चनरी। ओके 12 सेप्टेम्बर नास एग्जाम हे। देखु दिस स्टेट स्टीयरिंग कमिटी फॉर FLN मिशन 1 2 3 इज हियर बाय constituted with the members as depicted in the table। रूल ऑफ द FLN देखु तापर देखु स्टेट मिशन ऑफ FLN मिशन 1 2 3 is hereby constituted with the members as depicted in the table। FLN SPME will be responsible for this program। देखु engaging in planning monitoring further implementations in 5 core area: curriculum, teacher training, mentoring, student assessment, monitoring system and governments and communications। एटा तापर डेवलपिंग एनुअल रोड मैप फॉर द मिशंस एंड एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द स्टेट ए सब अच्छी देखंतु। ensuring regular training of the teacher, school headmaster, SMC members, BRC, CRCC and other stakeholders। देखंतु नेक्स्ट न्यूज टी सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। कौन करिवे देखंतु एक्टिविटी सब स्कूल टू कैरी आउट पोषण असेंबली विथ स्टूडेंट इन वर्चुअल और फिजिकल मोड टू डिस्कस malnutrition, its impact on society and value of healthy and balanced diet। E-quiz focusing on malnutrition, nutrition awareness to be organized by center through MyGov portal and state platform। A special plantations drive in school nutrition kitchen garden may be carried out। Parent teacher meeting PTM may be held in online offline mode by all school class teachers with the parents with regard to nutrition and its relationships to physical and mental healthy well-being। ताबरे the portion in the NCERT curriculum on nutrition and physical health in all grades may be covered by all school in the month of September। ओके एटा पोषण माह पालन करिवे। देखंतु नेक्स्ट न्यूज टी क्लैरिफिकेशन ऑन रिगार्डिंग eligibility of GS who have been appointed as primary teacher, ex-cadre and teacher appointed during the tenure of KC Guru, ex-CL of school, ex-CI of schools Sambalpur to avail the benefit under the RS scheme। এই KC Guru period teachers एवं ex-cadre teachers माने এই RS scheme ପାଇଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଇନଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଟର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ on the aforesaid subject I am directed to say that the causes of eligible assistant teacher those were appointed during the incumbency of late KC Guru and assistant ex-cadre those were previously working as GS may be considered for appointment under RS scheme as per the existing room। तांकर केस में भी कंसीडर करा जाई पारे रूल अनुଯାयी RS स्कीम थैथान। ओके रिहेबिलिटेशंस पाई देखंतु नेक्स्ट न्यूज टी रिगार्डिंग इनिशिएशंस ऑफ एन ऑनलाइन सपोर्टेड लर्निंग प्रोग्राम नेम मस्तीरो पाठशाला for all students of class 6, 7, 8, 9 of all school from 4th September onwards। तेबे मस्तीरो पाठशाला इनिशिएटेड होईची स्टूडेंट माननक पई क्लास 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट माननक पई। एटा कोन पई टू सपोर्ट ब्रिज द लर्निंग गैप that has occurred on account of the pandemic। Selected competency skill practice materials in a storytelling mode has been developed and uploaded in Diksha portal to support learning। तापे जो लर्निंग गैप रही जाइछि एई कॉम्पिटेंसी स्किल प्रैक्टिस मटेरियल उपरे
स्टोरी टेलिंग मोड रे ए सबू दीक्षा पोर्टाल रे अपलोड होईछि एई स्टूडेंट मान को सपोर्ट निमंते इन अकॉर्डेंस टू दिस द स्टूडेंट would get a scope to access and use material of key foundational competency of 4 subject English, Odia, Mathematics, Science during the weekend. Weekend means 2 days, that is Saturday and Sunday. Do the practice work as well. The link for the said initiative shall be shared the day before the schedule. Link पठाଯିବ ସେମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ in view of the above it is therefore requested to issue suitable instruction to all head teachers to remain in preparedness for sharing the schedule wise link to all students of class 6th 7th 8th 9th through WhatsApp group for viewing and practicing practice करिवे देखिवे the head teacher subject teacher may also access the same and send their feedback for the improvisations. The timeline and the plan activity has been enclosed for onward sharing. This is for your information. Okay. तेबे एटा हला मस्तीर पाठशाला तेबे क्लास 6 थ्रू शिक्षा दर्पण चालूला देखंतु क्लास 3 4 5 पई मध्ये शिक्षा दर्पण स्टार्ट हो जाईछि 6 सेप्टेम्बर रु ओके एटा क्लास 3 पई टाइम टेबल देखंतु 10 रु 10:40 ओके सही परि क्लास 6 पई 10:40 रु 11:10 एवं क्लास 5 पई देखंतु 7:30 रु 8टा समय रहिछि 7:30 रु 8:30 तापरे 10:40 रु 11:10 तापरे 11:10 रु 10:40 क्लास 3 क्लास 5 4th पई रहिछि देखंतु दिस इज द न्यूज़ न्यू registration renewal of NMMS candidate in national scholarship portal for the year 2021-22 पई NMMS candidate पई रिन्यूअल करि परिबे न्यू registration करि परिबे एटा ओपन हबो 18 अगस्त रु 15 नवेम्बर मध्य रे registration रिन्यूअल डेट रहिछि NMMS एग्जाम year 2021 January may apply for new registrations. Previous year candidate will apply on renewal. Okay. The application will go through 3 stage student registration renewal followed by school higher secondary schools verification then district verification सब अछि okay देखंतु एटा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS ओके तेबे देखंतु अंडर दिस स्कीम 1 लाख स्कॉलरशिप आर अवार्डेड टू द गिफ्टेड और meritorious student those parental income is not more than 1.5 lakh per annum from the all sources okay age group class 7th and 8th पई रहिछि The scheme would provide reservations to different category of students as per the state. Okay, these scholarship will be provided on yearly basis to the students studying as a regular student in class 9th. देखंतु ए सब अछि Thank you friends, please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.